So, hello guys! Welcome to our home. Yan pa yung aming bahay. Kitsui no kao ne mete. Minasan. Kitsui. Kitsui no kao ne. Hora. Hora. Hora, mete. It's our entrance. Yan. Yan ang entrance namin. And ito yung car parking. Yan. This is our mailbox. And I will open the door. Malapis po. Mungko yun ah. Correct. Pagkapasok mo dito sa bahay, makikita mo yung aming Pagpasok mo guys, makikita mo yung aming entrance dito. Tadang! Ayan po. Ayan si Yuki. Kitsui no ka.